बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट पेश हुआ है। 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया गया है और सिविक पुलिस का मानदेय 2000 बढ़ाया गया। एमएलए निधि 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है और विधानसभा का बजट पेश किया गया है, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान यहां कर दिया गया है। इसी के साथ में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया गया है। साथ ही सिविक पुलिस का मानदेय 2000 बढ़ा है। एमएलए निधि 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको दे दें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश किया गया है। तो 1 लाख सरकारी नौकरी का भी ऐलान बजट में किया गया है। तमाम अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बड़े ऐलान किए गए। চালু করার প্রস্তাব করছি। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকায় একটি বিশেষ ভৌগোলিক বিশেষত্ব আছে, যার ফলে এলাকার ভীষণভাবে বন্যাপ্রবণ। সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিমের অংশ হিসেবে 1200 কোটি টাকা প্রস্তাবিত ব্যয় করে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘকাল ধরে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোর চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা হবে। বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড সীমান্তে গঙ্গা নদী বরাবর ড্রেজিং এর মাধ্যমে সকরিগলি প্যালিও নদী খাতের 50 মিটার প্রস্থে সক্রিয়করণ হবে। এর ফলে ভঙ্গুর বাম তীর থেকে স্থায়ী দক্ষিণ তীরের দিকে প্রধান বন্যা ফ্লাড প্রোন স্থানান্তর সুগম হবে। সুন্দরবন এলাকায় প্রায় 60 কিলোমিটার বাঁধ প্রকৃতি নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুনর্নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম হিসেবে অনুমানিক 1000 কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় সুন্দরবন এমব্যাঙ্কমেন্ট রিকনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট ফেজ 2 বাস্তবায়িত হবে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার